In this video, I'm going to discuss a topic on center of gravity or centroid. There are two methods of determining or locating the centroid of a plane area. The first method is, one of the methods is integration, and the other one is composite area method. So, uh, kining composite area, gamiton ninyo kung ang bounded region is not bounded by curves. Pero ang bounded region or ang plane area is composite ba? Composed of different geometric figures. Ano? So, mo na yung solusyon. So, in determining the centroid of a composite area, let us consider this area. Okay, this one. In an area. Uh, the idea here is in order to locate C or a centroid, by the way, ang coordinates sa centroid are this one, X bar and Y bar. Take note na ang reference sa origin, X bar and Y bar. So, what we will do is, we will subdivide this area, composite area, into basic geometric figures. So, one is this. Make sure na ang triangle nimo is a right triangle. Okay, so mo ni siya ang isa ka style, no? The other one is kini sad, consider a bigger rectangle tapos minusan og duha ka triangle. Pwede sad, no? Kini siya is plus tanan. Triangle, one another triangle and then a rectangle. So each element nasa iyang own centroid. Like this one, C1, C2, and C3. And then tapos sila individual na areas dayon, A1, A2, A3. Na each centroid sa element nasa coordinates pod. And all of them are referred sa origin or coordinate axis. Like for example, ang C1, ang yang X1, it's referred from the y-axis, X1. And tapos Y1 referred from the x-axis, Y1. C2 mo yung X2. Na. At tapos Y2. And then C3. And then Y3. So, ang idea ni is katong first moment of area. We all know sa statics na pag mayroon tawag moment of a force times distance. Diba? Pero kung moment of area times distance. So, kining EY bar, moment of area ni with respect sa x-axis. Bale, area times y bar. Distance referred, distance of the centroid from the x-axis. Bale, ang idea ni is, ang moment sa whole area about the centroid or from the centroid is equal to the sum of the individual moments of area. Ani tanan. So, total area times y bar distance is equal to area 1 y1 plus area 2 y2 plus area 3 y3. So, kanang imong moment of area, individual moment of area, isa marasan nato, mo na ni siya. Summation of AI y bar I. Ang ani mo from 1 to n. Depende kung pila ka buok elements. Like ini, 3 raman, 1 to 3 na siya. A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3. So, mo na idea ani nga relation nila or equation ba. So, ang moment of area sa whole area is equal to the sum of the moment of area sa individual na elements. Same also dire. Kini tanan,
Moment of area ni with respect sa y-axis. Mao na sa area times x bar with respect to y. Mo to siya ang first moment of area. Okay, so to solve for x bar and y bar, ay na, no? Summation, i-divide nimo sa A or summation of individual areas. Area 1 plus area 2 plus area 3. Kini lang. So, bali, ang problema rin nimo dire is ang pagkuha sa distances x bar and y bar for each element. Kaya ang area, basic naman naman tayo formula sa dani. Ang x ug y na ay formula sa mga basic na figures. Pero, dili man na siya always, mao gid may follow kay with this palitan na ni rectangle. We all know nga nasa geometric center niya. 1/2 ni sa iyang width, tapos ka na 1/2 sa iyang height. Pero kung may tag x2 kay dili man 1/2 lang. 1/2 sa iyang width, 1/2 sa iyang width plus kini pa man ang distance mo na x2. Nasa formula kay 1/2 raman sa width ang imong x. So dapat kasabot gyud ka unsa nang x2, unsa nang x distance, o unsa na y distance. Inana. So, na table there is centroids of common shapes of area. So, gikawd na ko ang uban kay kini pwede ra ba sa ma-rise dire. So, ang square o rectangle, gi-exclude na kabalo man ta nga nagi tunga, diba? Geometric center. By symmetry ba sa nagi tunga. For a triangular area, kini ang nasa libro. That is why wala siya entry sa x bar. O kaya lahat man ang formula kung x bar basta yung nani, no? That is why kung mag-subdivide ka, dapat right triangle ka para ang imong y bar 1/3 sa height, ang imong x bar pod 1/3 sa base. And then ang imong distances x bar ug y bar dito na refer sa right angle. Okay, so palitan na ni right angle. Kini kung diri ka mag-base 1/3 na sa B. Kinaman din right angle nimo. So 1/3 sa B, nya ka na 1/3 sa H. Ana sa. Dili wala lang dili man siya right triangle. And then area 1/2 BH common man di ba? And then dire kung circle nagyapon sa yung geometric center kay symmetrical man. So inana. Kung semicircular area such as this, obvious kayo nga ang yung x 0 na sa tunga, di ba? Ang y bar ang na-value. So y bar is 4r over 3 pi. Tapos ang yung area, of course, katunga sa circle, pi r squared over 2. Kung quarter circular area, ang x bar ug ang y bar equal ra. Parehara gyapon 4r over 3 pi. Pero naka-refer na diri sa right angle kini nga portion. Masad na yung area. So kini guide lang ni. Like for example, kung ang imong semicircle layo sa origin, kini imong y bar, kung mag-solve balik ka og y, kini imong y bar mag-add pa ka og certain distance sa ani. Depende sa figure. Pero kung ang base sa imong semicircle coincides with the x-axis, ang imong y bar mao na gina siya kay naman diri yung x-axis. Pero kung sa layo siya, mag-add pa ka og another distance. Mara man ang importante sa centroid ang paggawa sa value sa x bar o y bar. Kung correct na, then okay na kay simple multiply naman layon and then add. Okay. Sample problem number 1. This is a very basic problem. Okay, puro rectangle. So, look at the centroid of the area A shown in the figure. Mo ni imong
kining area. Nya by symmetrical man 20-20. Nasto nga imong centroid, di ba? Na dere. Kabalo ta nga ang atong x bar is 0. Pero depende na kung asa ka mag-access. Like dere, wala man siya nagbutang og asa imong origin gud. So ang himo na lang naging sa tunga na diring origin. So sure ta nga ang x bar na to 0. Muna pag-compute dere, wala na apil ng x bar kay 0 na madaan. So y bar na lang. So from this one, original na area, subdivide siya into this. Nakadua ka elements, E1 and E2. Di ba? Okay. So, by the way, ang pag solve yan pwede na ka in tabular form. Kini ba? Tabular form. Instead na horizontal format, pwede na tabular form. Para yan table. So, naka-area. So, area 1, kini, 80 times 20. Area 2, 40 times 60. Kana. Tapos i-add nimo. Kay puro man plus. Mo din nimo ang total area 4,000. Sa y dayon, okay. X1 70. So nganong 70? Because 20 man Katunga sa 20 is 10. Mag-add pa kaning 60. Kaya dapat referred sa x-axis man imong y bar. Manang 17 siya. Pero kining isa 30 ra ka ang iyang base ni coincide man sa x-axis. So 60 man yung height, 1/2 na mo na imong y 30. Pag ma-correct na wala na rason na ma-wrong ka, mag-multiply raman ka, area times y bar mo na siya. Area times y bar mo na. And then i-add ni mo, substitute dire, mao na dayon. Yeah? And dili mo nilisod ng area. Kini, igora ka nag-multiply. Di ba? So, ang pinaka-probable na masayop ka is dili na side. Dili nga part ang pagkuha sa distances. Kung nakasabot ka, wala problema ni. Di ba? Okay. Another one. Using the method of composite areas, determine the location of the centroid of the shaded area shown in figure 8. Muna siya itong one. Kung given ang figure, given ang origin rather, no choice nakahanap. Pero kung given na choice, mas maayong ang imong origin i-place nimo sa pinaka-left, pinaka-lowest part pod, or like this, kini nga corner. Then may butang origin. Ang purpose sana is so that you will place the area on the first quadrant. Para ang tanan imong distances positive tanan. Positive imong x, positive po imong y. Because one possible source of error there is parehaan ang imong semicircle kay naman sa second quadrant. So ang imong x na negative, di ba? Sometimes malimot mo ka. Malimot ka butang og negative ba? Na wrong na dayon tanan. Mao na siya nga kung tagaan kag choice, dito ni may butang ang origin sa pinaka left, nya pinaka ubos na part like this one, kini nga corner diha. Pero kung naa na give it a daan, you need to focus para dili ka masipyat sa distances. So, mo na solution. The area can be viewed as a rectangle from which a semicircle and a triangle have been removed. So, rectangle ni siya nga dako, na gi-remove ng semicircle, gi-remove siya ng triangle. The areas and centroidal coordinates for each of these shapes can be determined, and the results are shown in figures B to D. So, inganahan niya.
Sige. Naka-plaster na ni sa daan and akong i-explain one by one. Ayan. Sige. Mao ni ang kuan original. Pinakadako na rectangle kini no. 400 o 400 so 800 na ni. 800 by 700. Di ba? 800 by 700. Okay. Mao ni ang area 560,000 millimeter square. Okay. Y bar ang naa. Ang X bar niya 0. O kay natunong man sa y-axis imong centroid. So ang X ana 0. Ang Y bar 350 lang. Kini coincide iyang base sa x-axis. 1,700, 350. For element 2, semicircle, mo niya area. Pi over pi r squared over 2, di ba? Ang radius 300 man. Pero negative ni. Oh, di ba? Negative na siya. Kini mo na original area minus semicircle minus triangle. Mo na ang area sa semicircle o triangle negative. So, mao ni siya. Karon. Oh, mao man ni imong y bar sa formula ha. Sa table, mao man ni imong y bar dito. Kaya ang orientation na to kay lahi man. Ana mo to siya. Ana mo to imong semicircle. Di ba? Mao nang y bar siya. But in this case, ang orientation na is lahi. So, x bar na ni karon. Pero sa table nga gi-present ganina, y bar to. Karon x bar na siya. Same value. 4r over 3 pi 127. Na ang atong x kay dapat referred man sa y-axis. Kini so, ang atong x2 is 400 minus kini. Minus 127, mo ni 272.7. Oh, given is figure 400. Oh. Tapos, ang iyang y bar, 400. Rabod. Naana din, no? O, kano? 400 man na 300 plus 100. Or 700 man eh. 700. Minus 300, so 400 ni tanan, ya. Mo 400. Okay. So, although 272 na, pero pag input sa table, negative na siya. Kay kini na point is located on the second quadrant man. Negative ang x, positive ang y. So, negative 272.7, tas ang y niya, positive 400. Ayan na. Okay. Ang iyong triangle nas first quadrant. So, puro positive ang distances. Ang x bar o y bar. Now, kini. Ang iyong base is 200. Ang atong centroid kay 1/3 sa B o 1/3 is man mo ni siya 200 over 3. 1/3 ni. 66. Kini siya. Kini. 66 na. Pero ako to x bar kay gikan dire sa C3 paingon sa y man. Di ba? So that would be kini 200 plus 200 400 minus 66 mo ni siya 333.3. Okay, 400 mo ni tanan na minus na ni 66 mo. Mo na ato x3. Ang ato sa y gikan sa C3 paingon sa x-axis. Na kini pod 1/3 po na siya. 1/3 sa h mo ni siya. 133. Therefore, ang y3 na to is equal to 700. Kini 700 man eh. 700 minus kini. Minus 133 mo ni siya. 566.7. Pwede po ka mo yung na ni 2/3 sa 400 plus 300. Pwede rasad. Pwede rasad na. Same also dire. Pwede rin po yung gikan sa C3 paingon dire. That's 2/3. 2/3 sa 200 plus 200 pareho ra. 133.3 na po na. Balik sa triangle, 1/3 sa paingon sa corner
2/3 re. So y pod mo gihapon 1/3 paingon sa corner, 2/3. Depende na sa imo. Okay? Mo na area 1/2 base times height. After this, input na dan sa imong table. Diba? So area times x, 0, area times x, kana positive na, negative times negative, bale, negative times positive, negative pod. Tapos i-add mo ng tulo, mo na yung total for x. Substitute nimo dire, i-divide sa total area, mo na imong x bar. For y pod 350, dayon 400 o kini 566.7. And then area times y kana area times y kana area times y kana. And then i-add money subtotal or total substitute and money imong y bar. So makita nimo, you can see here na mora ni ang imo yung kuan i-focus ang pagkuha sa distances x bar and y bar. Ang area, dahil ng area, basic man kayo ng area. X raw y, and then make sure na all distances must be referred either sa x or y axis. Na, good. Okay, kung masipiyat ka, nag 1/3 ka, wala ka nag-add, parehaan eh. Wala kasabot na 2/3 day na or ni-apply 2/3 maura kay nas imong notes 2/3 o niya kay kulang pa man ni napaka 300 bale. So ginagmay sipyat ma-change na dayon ang final nga result, final value. Okay, last one, last problem number 3. Use the method of composite areas to calculate the centroidal coordinates of the plane region shown. Ano siya? So, analysis, the area can be viewed as a rectangle, kini rectangle, from which a square and a triangle have been removed. Kini square man 60 by 60. 80 man minus 20, so 60. Diba? Karon 16 tapos 30 man so 30 na, diba? And since 19 minus 30, so 60 na. 60 by 60. So square and triangle. So the areas and centroidal coordinates for each of these shapes can be determined and the results are shown in the figure shown. So balik kung mag-subdivide ka o composite area, dili always plus, di ba? Pareha itong sample problem number 1. Pwede pagka mag-subtract. Pareha ni. Lako na rectangle minus square minus triangle. Pero pwede na sa guni mo ni mag-plus ka, like dili ka mag-cut. So naka-rectangle. Sunod, diha ka mag-cut. Rectangle. Tapos diha ka mag-cut na pod. Triangle and then rectangle. So you will have 4 elements. So whether ang makita nimo is 5 elements or 4 elements or 3 elements, it doesn't matter. Okay, wala man siya standard na standard way of kini subdividing the composite area. Depende na sa imong makita, di ba? So pwede plus tanan, pwede pod na subtraction. So, di mag-matter kung pila ka elements sa imong magamit. Sige. So originally you have this rectangle. Rectangle. Tapos minus na to square. Minus na to na mo na resulta da.
And then minusan na to og triangle. Dire. Muna resulta, di ba? Mao ni ang dimensions dayon 20, 60, 80, 30, 90, 30. So ang dimension anang rectangle is 80 by this is 150, di ba? 30, 90, 30. Ana 150. Kini 60 by 60, sorry. Okay, rectangle ang centroid na sa yung geometric center. So, and it happened na ang yung bases niya or ang sides niya ni coincide sa x and y. So, ang imong x1 40 sa 80 ni. Ang imong y1 1/2 sa 150 or 75. Then area nimo 80 by 150, you have this one. And then element 2 60 by 60, 20 ni. Mo ni centroid. 20 tapos kini is 30, di ba? 30. So, siguro mag-guess na ninyo pila yung x2 bale. So that would be 1/2 of 60, 30 plus 20. So, it's 50. Tapos ang iyang y bar is 1/2 sa 60, 30 plus 30, and then you have 60. And then area na yun, 60 by 60, you have 36. And then last triangle, okay, 60 by 30, 60 ni, and then 30. Kani nga distance, mo na yung C3, kana, centroid. So, kini nga distance is 20, while kini na distance is pila mo na, 16 plus 30, so 90, no? 60 plus 30, 90. Ang x bar na to is kini. 2/3 sa 60 is 40, di ba? Plus 20. So, 60 na siya. Or, 1/3 sa 60, 20, di ba? So, 20 plus 60, 80. Minus 20, 16. Depende na sa imo kung saan mo. Okay. So, y, this one is 1/3, no? 1/3 sa 30, it's 10 plus 90 and 100 mo, y3. Kinira. Kinira ang problema. Kung sure ka ni mong distances, x1, y1 up to x3, y3, then for sure, correct mo final answer. Except lang kung ma-miscalculate or wrong input, di ba? So, 1/2 or 0.5, okay lang. 0.5 BH or 1/2 BH, same lang. And then table, I have shape, area x, ax bar, y bar, area y bar. So, rectangle minus square minus triangle, di ba? And then total yun. So, input lang, area sa rectangle, 12,000. Area sa square, it's minus 36. Area sa triangle yun, minus 900. 7.5. And then x bar, x1, 40. Dayon, x2, 50. x3, 60. And then multiply. Ax bar, ana, A2x bar, A3x bar, and then total, area 1y, area 1x1 minus, area 2x2, area 3x3, mo yung total. Y bar sad, y1, 75, y2, 60, y3, 100, multiply na yun. Area y bar is 1, area y bar, area y bar. And then, get the total, kana,
And then formula na yun. X bar, summation of AX, this one. Summation of AX bar over summation of A, 7, 5. And, this is X bar. And then do the same for Y bar. Gane. And then, kana lang. So, dili man siya lisod. Ang importante yan is sakto imo pagkuha sa X bar o Y bar. So you have to familiarize kining values sa table ba? Table of centroids ba? And areas. Memorize to ninyo. Okay, so that's all and thank you for watching.